11 Mandai Khobjak number 35 both Nukhung Khungsnini Nui Chibri Butar Stock CPIM te Tipra Motha Yakari BJP ni Bana Romphaika GS Bipin Deborma Borokno Lamshogoi Naharka Bodolo BJP Agro Mandai Mandal Bo village ni bo village bo non panchayat bo or Mandai panchayat na agi bo pariwo to mani ang ko tipramo thato mani tini tan bagi BJP ni bana ron manang ara ang kun subda semaya hangka batang khain sang kang jaw phon baklai kaise kusu to subdar mano hane ang phaketa kuisa mana na upa je subda semaya hangka nok tini khorok bose garo join ke dekhe khorok bose phaja hol so sat pore nong family bose butar to mani sin family was chaite porbe chaite butar acha media rano hambai tini sini যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যিনি যে 128 তম মন কি বাত মান্দাই বিধানসভানি যে বালাদুম পারা হায়াকেবা 35 নম্বর বুথনি বিসিঙ যিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যিনি উপস্থিতিও যে মন কি বাত जों যতন खोनालायखा মন কি বাত পাইমান পরে যিনি ও মন কি বাত অনুষ্ঠান প্রায় ওই 6 ফ্যামিলিনি 19 ভোটার 7 পরিবারনি 24 ভোটার তিনি गोबां CPM ते तिप्रा मथाया करे भारतीय जनता पार्टी वो योगदान खायका जों बरनो खाबाय खबाय जों चिनि पताकारै जों लामसगैना हारका ओ भारतीय जनता पार्टी फान्जारावनो जों खाबाय खबाय लामसगैना हारमानि साथे साथे जों अंगीकारनाव जों बर' बेबसा खाथानसाखाय जों सामं खालायनायनि बागै आगामी दिनाव सिनि बर'नि बागै जों बाहायखाय मोदी जिनि जे सबका साथ सबका विकासनि जे हारमंनो तैनाय आगामी दिनाव बाहायखाय सिनि तिप्रासा एलाकानो हायकाबा एडिसिओ सिनि बर'नि बागै जों डेभलपमेन्ट उन्नति खालायनायनि बागै जे सिनि वान सुंगनि हारमं सिनि मोदी मानिक साहानि नेतृत्वआव जों अबस्सय आगामी दिनाव जों सामं खालायथांनाय नर नुखना सिनि भारतबर्षनि प्रधानमन्त्रीनि साथे साथे सिनि राज्यनि मुख्यमन्त्री बतासिमपुर अनेक किछु कक साका सिनि राज्यनो बाहायका डेभलपमेन्ट खालायनानै विशेषकाय सिनि जनजाति एलाका तिप्रासा एलाकानो डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागै सरकार विभिन्न रकमभावे विभिन्न चेष्टा नावै जेभाबे उन्नयननि धाबे आगुगै दङ जों खाखायो आगामी दिनावबो ओ एडिसि एलाका हायाकाबा मान्दाइ एलाका सिमिया पुरा समस्त त्रिपुरा राज्यनि जे सिनि बर'नि एलाकाव अनेक किछु जों डेभलपमेन्ट खालायजांनाय एबं डेभलपमेन्टनि साथे साथे सिनि बर'नि बागै सिनि जे विशेषकाय भारतीय जनता पार्टी एडिसिओ जेभाबे संगठन मजबुत दङै दङ जों आगामी दिनाव खाखायो सिनि संगठननि माध्यमे सरकार आसङाव परे जों डेभलपमेन्ट आगुगै थानाय